Bon, mais les dîners, mais quoi quand à bedin, mais les gars. Le coup, il a deux années, mais. Fille à Honkan, oui, mais les potons, ils dodo. Ouais, mais les filles. Ouais, c'est un peu doté, donc, et que miwa, à une village en passa. Dans le micro, bégan de tango, de beneto, me fit ma boto, mais, ouais, c'est tenté, donc, à bomber fille et randijon. A gomando mo ihome be mina wa la dato me bona goma kan fo sina dada ko de be jigla ala da ko lu mi ka fo bi to se ta mi to ko no no iwa wa se tenter ton e komizo dangbo kaka wa do savalozi to ko lo me savalovi sunu savalovi nyonu ne mi fo gbo magandia boy quand to me agbangba ou nu iwa wa se tenter donc e plan mi wa dijo nu iwa mi ton wa se tan e re mi wa gre ko widazi to ko lo me ye ma do kanji kwe dagbe agbono de we mi no ganje buro mo ye dagbe pon bo ka soro mo ko dagbe lese de akolo wento Royal TV Benetton be mi don to do puro mi don mi me de o ganje mi wu bu ka do atogbo to mi wu lu bo yon rozmale fi jan mi na mo ndagbele pon ni bo mi ye ne to gbon fona ye ma do kanji kwe de epo le mi don to do puro mi don bi papata bo do mi don mi ne ko to ye dagbe pinpon de asiko de mi de yo be dada bi do apana me de yero dewe do apa do me ma de wono ke wiya wa wono ke gbetozi o ye kuji mi o do pa mi fi bo do mi rozmale ne do gan le ko jan kere be nu de yin tan mi ton bo de bubu tan to e de amayan mi do na tepon lo bo na ta ri on deji bana mo nu kun je go tanda be ne lo gbe me mi de kaka lo bo a de fi de mi de fite fi de bon tepon kaka lo bo igbeto dagboro posin jorona mi do ero tan ho de to mi to me fi me de le jan so de se ko ne ho de le zi o do jan ba de mina ba ko da o ropo sido mina ba do ran peto da o ropo me ma so me fi na yiro nko don ha dipo me dipo e fi na jo me na ro su do bo e na do ri ki ami o ya flavo mi o yan e ye kan yan peto e ganji fe jo bo o nukumo don wa ye me na ho mi ko avo oh mi ko do asiko de me mi de oh be peto le supo yan mi ganji nga so do san de dino yan me ganji jo bo nukumo don wa ye do me wu mi mana do mi rekia beto de unyo mi poto me bana so nyo mi pori ganyo me ena chena mi gbawo na de mi yiro mi bo mi so sio yiro yen do agba osi Luc vijiji agba osi ton son wendo agba osi ton me baba Jimmy Yiron yo edo révérend pasteur Agbaosi Dosu Benoît. Me kwa vo waru putuko. Oh. Meje gbeto yara gbe poto ne o se ko ne ozu papa aduna yo do dada je wo ku do to da ku de ma so de me fi ngo do ma mi dai bra ku Benoît Agbaosi de mi yo dai ne yi ko pe video ka ko na di ni do mi saison bra ku ozu papa sinu me Dosu meja holes in kodo wono yo do Dosu be mi yiro mi wa fi egbe na do kan hobi o mi peri do mera holozi tanji do iro Agbaosi de gbelo bi papata me e ma igbeto pevi mi na kan ho peri bi o mi do apa to we wacho mi kana wa apa ne kwe be mi moro mi osu papa mi de wume fite mi o wa zoro je fite mi de agun iwezi aleji de asiko de me mi de di to aide won egbe ni maindo baba lo egbe do emi majuro mi ni wula na nu sisi eso eno siede e majuro de mi ton ni wula na do hanyin ko mi ton gle to godo emi ton e di do nyesu na auto me ponte hele chenchen sigba do mi no te pon ojire jiwo ya weton fide pepe de eze mi do filo emi ni no donc fide na eze mi do lo to aide wengbe to papa révérend ade ogunsi wenu wen suprême véritable suprême évangéliste
agba aussi lui ko eno yomi do Mo no yomi do. mo eno yomi do Mi osu mi do agun aye. ma odo agun ngbe poto achi agun no tonglo boto azon apo epo boto yi Agun teji mi de tro ni. nto agun tono ko tonji ino ido agun do tono ko Jesu degbe etin to tori agun sa sin acheme seme poji sin kamewete Eyo, mejele be mi osu pa mamoro be tanta me de bo. Mi do na kan ko de biwa. Do ne do be meto de jime. Ne do sena me. You know see we. E de kupo de gbepo you do na yin se lo. Me mo gbeto yo le yina o de janda hoji yina o ko zingidi do mi to wa yin le. O yo su meti yina o de fi de mi de. Di de dogbon e ka se to na papa. Mo gbepo do. Meglo. Ma o gboro to na de ke bo jire okuru to na so. Lo jojo wenu. Michel Bon, aller des papa du, tu veux trophy de ma pe go dule mina du bi. Michel Ni mi do agun wiwe wo longtemps. Mi si gan kle tan to pere na mi ko tu veux mina wa je papa si ko di ne mi yo tan to pere ya. ni do agun we o longtemps ta to ma inde na budomi na ye jimi do agun lo mewe agun lo joto 1947 ye ka jiyen to 1962 Mais il m'a ou dendo yede glan glan de. mamodo vogungbon lo ma so sutra. dele nyo meji agun lo gbon do wa na mi to pevi bo mi no alo eto meto ahun tin ko me E bi mo epo do nu kun ko mo le. epo nukun ko Papa o shofa ho do. papa o shofa la ho do ne tene so ahun tin ko me kaka je davie mi gbe poto alo eto me so ahun tin ko me je davie so davie je ahun ni fide no to ketu e poro si o iro ku no ton o jire so bo iro mi bon so inu e de don pe de e po leko agodo Eyo be flo nya mi na gbon lo bona de to papa si ko le garupo. Mi no alo do ne mi no alo do me go gon to we mi no mi ma no papa agba o si gon we. O shofa lo gon mi no ne mi no alo do mo mi kle flo pe na mi. wole na mi tin to pevi papa o shofa do ayi to agun lo ton e ba me de bo eyin won na yo pole to sa lo me bo ni ye yi to fin bo go ye no he klakulu go klakulu lo mi le no kodo na do no se po yi bo to godo na yi nukun hun mi to mi wa hun nukun bodo yan yi do yan yewe gan bo mi no do papa daho bo mi do no wa yede lo si blame lo we o to klan o vi wede na papa benu agba aussi si mlanho agba aussi Pierre un cuisinier bo eno dana papa o shofa to ketu ye to hodo je hoji bo e kami bio bo e don to flen azon te wa e te dia e do mason zon ani wabo No maso we mi osu. mason wa imi bo ndo bio hume bodo je awon ni lodon den je don mando iwa mason zon fili ndodo nu alo e to me to ketu te lo ne bo nwa lezun izon ito ne bo ni eton mi no to godo ne to moto me e jete mi no to godo ne adusi kwa mi opo bo fide pere na gbon mi no to ki hodo e kaka ka je jire de me gbigbo ti ado mi do e je do na leko iwe lo ma we no to e to yi do mi mo mi gbe bo joja mi gbe pa pon mi ndura wa nde we ndo leko agodo do de hogbe mi to we zande me ma monukun je gole yina kin kam yoro o shofa kodo papa agba osi ko novi enye ya ne kholo ka igbon do mi ke ko bana do mi no alo eto mi kun bo amu ne pojije to lo ne de gbo kaka bo wa ji mi le do alo eto mi wa do mi mo novi enye ya kan teacher te we do fle ne lo igbon kan mi ke ti apa le ko pere mi ni monukun je to Jesu me ne eyan ide gbon ko le to Jesu me na do yin novi sigba gbon agbasa dale ye ma pe do henu de òwe we wa kan e do po dide jo no yuro me bono chame so adusi ami bo eno apri do po nu mo nkan ton de we yi do mo na wele na eji mi le to àwọn tin ko me
àwọn àti kọ́mọ lọ́wọ́ mi yàn papa ọ̀ṣọ́fàtè bon papa àgbà aussi dé révérend ẹ máa sọ́tò mi mẹ́ gbé ẹ pé náà ló sẹ́pọ̀ papa ọ̀ṣọ́fà ẹ dó mìlànhó dé mìlànhó lọ́wọ́ ẹ̀nà yọ̀rọ̀ Jean àgbà aussi branchisseur ẹ̀ ẹ̀nà nyàvọ̀ papa ọ̀ṣọ́fà wà di dọ́nà papa Jean dọ́mọ̀ azɔn de okunu zɔn mi lɔ eme mɛ ɖoko si azɔn gba ena xɔ do mi bɔ ena ɖo nɔ wa gbigbɔ zɔn lɔ wɔnɛnu papa Jean agbawo si ko mo azɔn ɖo axɔluƒe to lycée Bianzin bɔnɔ nya vɔ na mɛlɛ to dɔn ewa dɔ na papa ɔsɔfa dɔmɔ emi ma sɔn gã yi gbe na azɔn de eto bibie mi na emi ko yi azɔn to axɔluƒe mɛ ma se weawe ma gã nɔ kpɔgba ena do kpɔkpɛ de emi nɔvi benua lɔ eyiwe ɔmɛ esewe bɔ egã kan we edzi ni dike na benua ni xodoe to dzre lɔ mɛ mawu zɔn ma do nuɖuɖu tukla kpɛ de de mɛ edi dɔ papa benua lɔ to wɛ lɔnu kpɔn tukla lɔ gbogbɛ na papa dɔ enye mi ko se amɔ emi to li lɛ kpɔn eka wa ze de do chauffeur zɔn mɛ bɔn enye apprenti chauffeur ŋun gan lɔ si yin kɔ. papa agba o si o sun papa wɛ ze wo do chauffeur zɔn mɛ do de edzo yɔ mɛ do ema gan no tata eno nya avɔ hɛ mla wo etɔn avɔ nya lɔ kɔ wɔ ete mla wo lɔ dɔ ama gan mia lɛ ma gan yin avɔ nya tɔ an di azɔn de vo fi de di chauffeur si azɔn te ne gbɔnɔ ko do gan tɔn sɔ yi to mɛ to lɔ mɛ yi ete papa o to ko dɔ ne hlɛ ne dɔ mla wo to do ani ko do mi aka dɔ moto dze mi na kun eɖɔ papa mi gbɔ ma lɛ kpɔn bo ni lɛ kpɔn nana mi gbeta dza yɛ ye me kpoto kpɔto ahwati kɔmɛ do papa sɔfa wetɔ ahwati kɔmɛ lɔ Jean agba si lɔ xa ya xɔ do. bí fi de wɛ edze kpɔ de lɔ ta wɔn. fi de ye nyuie de te to kpɔ bodo anyi o kpɔ nɔtɔ te lɔ fi lɔ ne. mɛ mia dɔ papa agba o si ba yi kɔ xa ya tɔ do papa sɔfa koe gbigbɔ yɔrɔ gbigbɔ mi nu kɔ kɔlɔ mi kpɛ de mi nu kɔ. to hlɛ nu wɛ papa agba o si benua to nukɔ ye tɔmɛ hã azɔn agbasatɔn ewa yi bɛ accident kpo gãɛ tɔn kpo. de papa sɔfa do dɔ wa ko do mi mra o do do ani ko do mi bɔwɔ gbɛ bo dɔ bɔn asɔrɔ mi na kɔn do wɛrɛ ma mɔdɔ moto wa fɔ dawo dɛndɛn wo ne lɛ eno do kɔɛ. eno do kɔɛ. e mɔdɔ mi ni kpe nukun asɔn mi tɔn ko be toli vivɛ ne zɔn bɔ yɛ yi blo alita o vi dɔ mi de mi ye. numɔ nkɔtɔn de jɛ mi na yɔrɔ dɔ do wɔ suwa dɔ dɔ mɔ emi ma yɛ dɔ mɔ ɛdzɔ na yɔrɔ mi gbɔn na tan de wa to pinpin na mi do mi nɔ kan ho bi yɛ. Ere ma yɛ dɔ mɔ ɛdzɔ na yɔrɔ mi gbɔn de mi yɛ dɔ mi na kplɔ azɔ mi to bɔ na yi nde wɛ ɛkpɔ wa ma wu zɔn yi ka yɔrɔ mi do jɔnjɔ dzawe nu de mi bɛ accident lɔ emi ma ku ohun fili kpo wɛ mɛ de ma ku emi lɛ kɔgɔ emi dɔn na mla wo emi tɔn de yin Jean e dɔ a pe dɔn na papa okula dɔ yɛ dɔ yɛ dɔ papa da ho pe dɔn papa da ho papa wɛ dɔn na papa dɔn na o gbe jɔ tɔn mlɔ yɔrɔ mɛ bɔn esɔrɔ to nde vo di kpɔngba e ma yɔ ni ma di ke bɔ a gbɛ kɔ ko jɔ tɔn goblo filɛ wɛ mla wo tɔn a dɔn dɔ ni a gbɛ ni a yi gbe ana xodo ye bo wa zɔn okunu tɔn bo edu ale to ye mɛ ma kpɔn gbɛ blo sɔ ya ni kpɔn fi de etse hi wo do papa ɔsɔfa dzi te bɔn ye tse titɔn dzi na do gbɔn tɔfin kamɛ lɛ ye nukɔn ta ŋu ye dankpe kpɛ de. eyɔ mbokudo o nuti mɛ na mɛ mbokudo tan do nde ba mi de lɔ widza ne mi de go kpɛɖekpɛɖe bo yi ne bɔn n'a ka gbɔn fi bona dɔ agbɛtɔ yɛrɛ agbɛ kpɔtɔ Royal TV bɛ ne tɔn de de nuyi wa se tan te tɔn kpɔ wɔn do ami kpɔnɔ mi na de dɛgbe de lɛ se do mi amɔ dɔ zuma le agun iwe lɔ sukpa kpa adi wɛ mi de fi de mi ka de fi yɛ ade akpagba mɛ de lɛ ma de kɛse bolo dɛgbe yi ne gbɔ ta bɔ fi de mi de lɛ yɛyɛ de de filɛ na xɔ ibuna dzo mi ɔsu do mi na gbadun lɛ mɛ axɔte koe wɛ papa agba osi e le yewu si mi si gan do aye go do na mi mi gan do aye go mangan do aye go bo na flin adabo ni pon we mame do mi yen do gwen nenu mi le gbe pope vi mi gbe pope vi bo e do le yewu si bodo bele azon ko do papa ko
ngbe ko pevi ndo mimo de weki kan dai de mera hoku ne wa kan tande le to te me we do bi do akronzi to me we le ye kwesina mera mbo e to we lonu to si sade tinto aklon bo yo aklon topa fi lo gbe po ayika jedi fi le ye kwesina papa gbe po ayika jedi aklon topa ma ni do aklon topa mele po emi bo na plan me ge flen donc flen we papa mi ton ele ye we sinte ma po ye kan bo kan ko bi omi ne gbon we ni do mi ja ye kwesin le amelegbe mi mo ba sin do pa mi mo ba lo ta me do topa e mi no mi ma chi ho kan bi one nuni na de jo na agundo kolopo eton we na ye na papa o shofa na do basina me kele dide ye basina Jesu esudo bo ye nyune do to me aselo e na papa o shofa bo ni ejo basina agun vide pepe de yigbe na do sen okuno to dodo ko nu gbogbo me to agun we sisen o lo ton me ye do na eto dada me do ye do nyune do to lo me ode awe aton bo na yigbe do to egbe emi yigbe na lo kodo jiwe do ku akan ma so le kokon ye we ho de vole ba be we po mo kaka je egbe ma gble po ma so na gble lẹ́yìn no agunvi ogban basina mi be gbeto gban le bi papata ira nyuno ye do to lo me gbeto gban le bi ero ito ina ito me eyo mokudo nu ti me na me o mi do zan de dino papa agba osi podo papa o shofa po ye me awele ye dan pe de hun din dan ito me agun telewe yin agun de papa hun fitele ye hun agun papa de shofa ku godo alo gbegere to fitewe papa agba osi hun agun legbon alo agun tele jiwe wa so gbon mi tin nu me pere na mi lo apa ni we ni agun re tin bo ma yan papa agba osi be de agun de ye hun to kuku eton godo we na yin manga yoro agun de sin kodo agun he papa agba osi ma je agun loji lalo e papa wa zongbon bene kame blebu holi we ya tofin kame we ya ageji we ya fite gbigbo we je bo papa agba osi ma je fi mo nkan to martin bo togodo le ozulu ni mina hia togodo ton me yun le yun nous ko beson Lomé Ghana Africa tome awon tome eso zomo na gigode jo newe boy ma nyen do mo we gigoro na no to wende ye yure jenu kon kaka bio yovo tome Allemagne France Amérique fide ma po papa no magbon na do la ohun dagbe jupo ye ton gbon agun we sisen o lo to si ayiroji mi do san dino papa yi France o Allemagne agun wiwe o lo to lo ye hun gbon to le biwe alo e gbon to mo la ye bo la o ye we ko na e la won dagbe na ide Jesu osu e gbon to mo la ye won dagbe mo nkan to blogbon alo ye hun agun wiwe lo gbon to ne lo su mega ye hun agun lo gbon to lo le po me pátápátá tore martin bo papa je bo agun martin to flen kaka i Londres be agun we kai Londres ganji bo me du kan to le yo vole we deji alo me mi to le we me yu mi ton le we du Ghana yo vole to don flen we yen suwa modomo azonde ezo papa shofa bododomo agun ye na le ehun we lo flen we to hin won che si nunu eleme nwa modo ogbedagbe we tondo papa shofa ji agunde martin bo mi na modomo yovo we en charger to flen ni yovo ten charger mais yu eto nu ko boto ayodo here na file we agun lo tron mais yu mi ton le we no zi agun lo son fi we no zeje to ro le me we no zi agun lo dai bo yovo le no bodo yego eta tu we yovo manga mo nu kun je go le bona blo e ti do me wele so do alo de bu no sin agun lo na mo egbon fo na yovo le ton ya mi do ko pere abi no apa ni mais yu le ma do alo de bodo no sen ju e ndo mi ngiro nu yin meton we ye mana gbigbo we yovo le me yu we na pataki bene si ayi gbaji we ye na gbigbo we e na gigode to miton bo yin do mo ni to vi miton je to de me bo na do mo mi na zi agunda yi ye mo no gbe ye no na gbedo mi to iba na mi ni pon ba ipon lo me we agun lo no gote eyan
mi mene bien papa si vi ah maga ya kle ko papa jidi pe de esi e ji pe de papa jidi pe de papa asire bi papa do asi aton ya papa do asi aton le asi aton ya papa do aton le ko so jivi il ma kalon le vi na me e va ko na va ko de bo mi azuru asire bien mi si di to alonu do bigbozon comité ni gbozon comité asi awewe to yen si asi awewe mi si na e dodo asi de ko datolo egbe ko to train wozo mi yawe go wozo yawe to maka onyo de bigbojo azo blogo so de ja boya bigbo ma to bigbo ma so gan ba inde pe to friend papa si aton papa ro boya mi ozu mi nu ko yi bo ma wa dro e ke na gbe yi aton alwa ize chewe nugbo àmọ́ tó ayé de wọ́n gbé tó gbígbọ́ yẹn tó yẹn kó yìí ṣe képo àzọ́ndé ezon papa àgbà ọ̀sí ètò òfò náà àzọ́ndé ezon yẹn nù ká sọ dúró yẹn ètò òfò náà nù èmò tó bàbá kẹsí ẹ máa tẹ̀ nǹkan ṣe àwìn lọ́gọ̀ ẹ máa ń ṣe kó ẹ máa ń ṣe kó máa bí ọ. ẹyẹ múlò bí ọyìn yìí múlò pé ọmọlá pé ẹ lè jẹ mi. ń yọ̀ǹda. o njẹ́ náà kàn bí ọmọ mi rọ̀ pé nu àgún ìwé òun ló tán jọ náà wé nu ìgbìgbọ́ wa dóhùn papa ọ̀tsọ́ fàdé sun kàmẹ́ bọ̀ edomo fọ̀kẹ́ wọn lọ dẹwu de tó kúlẹ̀ wíjà tó mi de káka jẹ tìyàn alo dẹwu ewa diyọ de kò de nu papa àgbà òsì wa bẹ́ àgún dẹwu lọ wa diyọ ẹ̀ ká dàwù dúpọ̀ lọ́jà wẹ̀. dẹwu do kpọlọ wẹ ní mi mọ gbígbọ́ wẹ́ sí vide mina mọ̀dọ́mọ̀ ní edo dẹwu ẹ máa dúró adó afọpa ní mi mọ afọpa tó afọdàmẹ́dẹ́ ẹ máa gbígbọ́ wẹ́ dó àgùndé volẹ́ ti di bọ̀ yé mọ̀ gígọ́ àgùn lọ́tàn bó mọ̀dọ́mọ̀ ní mi ẹ̀sùn tọ́ àwùlọ́ bó tiẹ̀ ti dójú bọ́yá mẹ́dẹ́ tó dán lẹ̀ yé gan wá mi dé èyí ò nù fòfò ẹ̀ gbígbọ́ wẹ́ sí àwò ẹ máa di ọ nílò kó lọ́jà ẹ̀ mẹ́tò nukọ́ yí mẹ́ yẹnu amọ̀dọ́mọ̀ mẹ́hó hẹnọ̀nù àgbàmẹ́lẹ̀ dẹ̀wò ètò lẹ́nu gbọ̀nfò wòlé náà yẹ dá mi sísá tana mẹ́ dé bọ̀yẹ̀tọ̀ àmì sísá dọ́ tana mẹ́ donc dìde yẹn dọ́dọ́mọ̀ ẹ̀yin fìrẹ́nà supreme evangelist ní do dẹ̀wò ètò dìmí námọ̀dọ̀ ẹ gbọ̀nfò náà àwùdé leader lẹ́ẹ̀ná do fúnẹ̀wẹ̀ kú lọ́lẹ̀ ẹ gbọ̀nfò tè bọ̀ ní àyìn àgùn wé sísẹ́ bí òlọ́tàn sí fi ní àwọn ọmọ dẹ̀wò dé mẹ́rọ́ do mi ní ìtẹ̀kàn bí ọ̀dọ̀ mẹ́nu ẹ̀ ní tóró àná ọ̀dọ̀dọ̀ mi kọ́tọ̀ líle wẹ̀ mọ́wọ́ ẹ̀ tẹ̀ ní. mi dọ̀ nídọ̀ gbogbo owó sí fi tó dẹ̀wò má dùn àtọ́ afọ́pa ẹ̀ tẹ́ o tó ẹ̀ lómi náà mọ̀ pẹ̀tù bọ̀ yẹn náà bí ọ sísẹ́ pé mi dọ̀ lẹ̀ yẹn di afọ́pa dìde mi dé fi ní àló dẹ̀wò lè kọ́ra mẹ́ yẹn zọ̀ afọ́bọ̀ ẹ̀ tẹ́ o tó ẹ̀ afọ́pa lọ fẹ́ àmísà lọ àló ẹ̀ fẹ́ dẹ̀wò lọ. ẹ̀ náà tiẹ̀ náà afọ́pa lọ ẹ̀ fẹ́ àmísà lọ bó sọ fẹ́ dẹ̀wò lọ minamọdọ de mi yọrọ mi bọ njana pe mi yẹsùn da fọpa gantso afọtata mẹwẹnte na jọ ìdọ́nà mọ́sẹ̀ dọ́mọ́ wẹ́nà jọ ìdọ́ mọ́sẹ̀ bojúna dọ̀ hó nẹ onukun hàn nukun ìdọ́nà mọ́sẹ̀ dọ́mọ́ di afọkpato ye nafi di adjalọ òfi klando ìwé de wẹ wẹ́nà náà mi wá tó nukplọ mi lẹ sùn kàn hó mọ́ nkọ́tọ̀ bí ọ̀rọ̀ ẹ tẹ́ tó ẹ̀sán gàdí afọkpa pàtàkì papa Jean àgbà òsì dẹ́yìn papa sí mìlànhó edona mi wò dza yẹ lọ gblẹgblẹ lọdọ mọ nuɖe tu ẹtò dandamẹ dọ yeduna di afɔkpa lọ yin dọ mini kpɔn afɔkpa fitekpo egbɔn kaka bɔ zan ɖoku egbɔn koklo mi mɛ ogbɔ mi mɛ ohàn mi mɛ gbɛtɔ tuta egbɔn mɛ yi ka dɔ adzona axo dɛ mɛ de adzona kpanukɔ mɛ wiwe gbawuɛ amaganze odio si nu de bɔna dɔ akpanukɔɛ fi de afɔkpa lɔ evɛ gbibɔ wesi vi lɛ te ni ye do dɛwu lɔ ne na atsɔ vɔ. bẹ́ẹ̀ mi àdó kunkura do pẹ̀lú náà o malẹ́lẹ́ do yọ̀ọ́sù yìí múlò do afɔkpa do yìí sísẹ́ fọmẹ́ edimɔ edzona filɛ nudokulɔ edzona filɛ nudokulɔ yẹ ká ne bɛ nya nagbɔ múlò gbígbɔ wo do yọ̀ọ́sù yìí múlò do hàn lónìí mi kàn bí yọ malẹ́lẹ́ yìí lọ́dọ̀ àmì dọ́ bi o kàn lọ́ bọ́ mi de sun gbọ́ mi wẹ́ kun tọ̀ bọ́ mi do mo si mo tsi alo alabo kinu ne gbọ́ gbígbɔ wo nɔ lọ́ hàn fẹ́ mi ga kun tọ́ mi ga wẹ̀ ne kɔlɔ yìí bọ̀ filɛ. Emi mɔ gbígbɔ wo si vi de to hàn lọ nìyẹn lọ́dọ̀ dàgbé edende nìyẹn tó dàgbé dende lọ de na ohàn basi numawede klan jiko yẹ ẹsùn gbọ́n wòye na Jésù nya gbígbọ́ mawe
manye ni mi nye bio ranleme e ma nye bio han me de gbeto gbigbo ma do plaun ye ni buse ye hon bio o han leme fle o han ko yin nu ma wete bo ye wa do na gbigbo we si file do mo enye ajuro na hode bo ache na ye ji zogbe yin se agun loton de ye no basido ni abaido mo anamodo mo anasomodo de no modo anatindo doche zogbe to detu enu nde pe de ado ache na kondeji e ma yin cho mi ma na du hala nu eyin bia akan sisien ele e ma gbon e ma te na jenu to we nu eyin siga e ma na jenu to nu e ko yan zogbo eran tabo no bono gbon le abi koko de me ho mi to le no nurai e ma na jenu to we ni anga ko do senele pede nu gbogbo eto to igbaje ma we àmọ́ nu dele tin bo gbigbo we to bo ni ajuro na ofi gbigbo to bo na sepo bo edo fitemi te mi jale mi wa bo mi hun mi bo ni aje flan ma te to de o mi ni ado Jehovah je na jete e na wa so nja o de ajuro ni ayin sen gbigbo we ni ayin sen gbigbo we se de mi ka kle unele ka egbe popo egbe popo be o mi no yi medele ko kan fran mi no je woli de lego bo alo akun wiwe vide lego bo you know they are massing goton ene ma zo sura bi balendo yo be amadele do flen buka yi akan lo pele de be jo bo ba ero boazon ene di sujan do we de ya massing we yine ma massine e bofona enu akama je de wa le ban na gbeto niche nu kun ke pede wo he mi bi o fle pon me eyin atindo yi se ni ntedo mi ma mi do mi le ma te mi do nu gbogbo we bi mi ozu bi ba de yen te fidi nko ja o tubo mline lady ma yon ko itan bo ezo no ni ndo mi ma yi se e mo ne mi no blogo mo lo ja o to lo do jo na che gbigbo we lo bo we no na mi da do me de yin se ton to dodo po nu gbopo ji e do gigo lepo nu lo e to pipa chawe ya ni ayi zungbo mesi mi fide ti mo mi no yoro zungbo me fide mi no ba si se vendredi tonte gando po me tonte wo yoro zungbo me do to bo ron da do to lo bo iro yi sin ton ron na mele ye mo no sa iro na mewe aje fran abi o na na o ivonu ni ababonu o yi se to epo azon to na gbo eto vona aniwa imo mede yo do mo na mi le sugbon do a mi ka bo mi sien bo e de amasingo ton papa mi mo zan o nu kon ton mi don le pe ron bayi ni e wa mi de fi ni ye le ron bayi yen mo ron bayi dide yin ka ro di do mo je gbeto de le so tin boy e ma te jenu na ye pon me jira gmewe ya me so abi emewe ya de bi eme koko do boko kure to toloto mo nko to ma so jenu na me de le pon be ko to gbogbo we ko de o jimi ka ye ti ma to ahane nu po ma zo du kan pon boya nto du to pe vi bo ma ma yun yun o àmọ́ eyan nui bo so nga no te bo pon me to agunu kan o mi do zane din do zungbo mesi zungbo me o zunda ho me tolo de alo mi do fide fibo suin ko na do zungbo me mi do bindo kando temede moro church ko mi te din mi so do fi pe vide boy kando vo be ere ya ko ji church lo be fidi frère lo we mi no ba si se clando wiwe tonte e yoro si se gano po meton si se clando wiwe ton bo mi no ko de to frère nando clan mi de do wiwe clan segbe clando wiwe lo ka version jeudi e ko anado mo vendredi lo bon so vendredi lo so i mo segbe aduna no clando wiwe lo me nando ba si se segbe ton renu jesu adona gbo ni awa church anamodo emi zun alogbado wa sigba mi na hende so yi ko emi ton gbe e bo ne bo mi su ko na fi do zungbo me e ti do zungbo me you know blue since ene lo de dai ya bo egbedi de ye ma zo zinga e so mo zungbo da o de we zungbo ye gbobo do yin ko lo na friend lo na do he fi do te o ho da ho emi kan be to friend be papa me devait oshofa ni ma mo ro e pe dan do mo kukuron ye lo yi azon de gbe we ton je na
kple kpatɔ Le patron. bodze ati gbe bɔn dzɔɛ ɖe tɔn dze edzi boɖo zɔn azɔn lɛ ganu bɔn enɔ zungbolɔ me na asan kan ɖe nukunu kpo Ah, ide Jésus blogbon. ekpɔ anyi ti tɔntɔ nando hɛn ahyɛ lɔ ɖo te bɔn mɛ ɖe kpekpe na si gã xɔ doe to gbigbɔ me nado mɔ gigo ɖe emɔ to dɔn lɔ wɔ ezun bɔ ye do fi lɔ ayi dɔ zungbo me bɔn etɛ nɔ dzɔƒe ɖe ni ye nu dze vi ɖe dzi ɖo ɖe na dze ɖo yɔn dɔ mise biɔ zungbo me do ye nyuie dɔ mɔ angel wiwe ɖe le ti bo wa zɔn kɔ sɔfɔ akpo bɔn ni ye biɔ zungbo lɔ me ni ye yɔrɔ Jehova le ye le no dze te bo no ayi azɔn lɔ wa. Ela tia mi mi kudo onumeti me na me bo kudo me de do aliji de agun wewezi aliloji pataki. O frère akpa ko dopo de we mi de no ja mi na no bo na so kan ko de bi mi jale bo so ke mi ma do mi na moto ran ko lo yimo ja o mo beto mi no le bon. Den ka mo mi na gbon ye kan yo me bo ne mi ne de ato akolo le karupu. O de nu ganji we mi no mo no be ne wa je asiko de me mi no ikuto. Me de no izungbo lo me don ye no yifile papa ochofa e mo oku lo de me de no iton o me de no wa ikuto mi jiro na mo nukun je eni lo me pede ni do nu ganji we bo mina wa ndo jijiro jiwe zungbo lo me we mi do na no yi de oku lo bra no ka ye ko yayi ete zo mo mi ga no yi okuto do gbeto su poro do be ye ikuto don no jo a o mami e no ise mo we iso no bla akpan le bo no be idoku be na do wa ne alo mo we no yi bo gbeto vi no bu gbeto ko no su ko tran mi mo nukun je be tejo kele do o gbeɖokpo nazã gbelɔ Jesu zã Jesu do atse wòle na Judase bɔn ena nyi kukutɔ emɔ ɖɔ edo atse bɔn ehɛn na ɖɔɖɔ mɔ a malɛ ɖɔ mi gã ba le na mi abi Juda malɛ ɖɔ gã kplɔ me ele wa ayi gba ni ke nani biɛ me ema ɖɔ mɔ eze de dzo eze de hoe kaka dze oku donu bɔn wa do gbeɖe do fɛn dɔ mɔ otɔ dzona ye na ye ma nyɔnu he wa ye te tɔ utu gbe ne lɔ wɛ ŋdzro dɔ mɔ dzɔ ni dzona mɛ de to ho dɔ do gbigbɔ ego dɔ mɔ ye nɔ ese ma mi ata ye nɔ bi agbaɖo ƒu me ye wa ŋde ni mɛ lɔ si gã dzɔ ni kpo mɛ lɔ mɛ de nɔ dɔ mɔ lɛ bɔn eto si semi to egbe ni dzɔ gã kpo ye do gbɛ ni edze kuto si azã ye ni sɔnu ma dɔ ni do ɖewo yedi sɔnu bo zɔn avɔ tata me bo ka ekpɔn dɔ be nugbolɔ ni emi tsi te tɔlɔ tɔlɔ emi esuna kana gbɛ mɔ mami ata de no tɔsɔn wume lɔ emi esuna mɔ kpɔn to gbɛ mi tɔmɛ ya ema na mɔ mami ata de gbɛtɔ le kɛ ɖe na mɔ tawo le to kuto mami ata de ma ti bɔ yenɔ esen to gbigbɔ eme to kuto papa ɔsɔfɔ awɛ dziwu yɛ dɔ na dɔ mɔ amɔ agun de nze ɖe alɔ mɛ na ye agun zɔn ye agun lɔ na klo kaka dze so ama si gã nyɔ agun vi de de me lɔ le ama gã nyɔ kplɛ kpo o de awetɔ fi de agbɔn na gbɔn le jesu ma gbɔn fi lɔ le kpo ɛkpodoku gbɛ ka sɔ yi gbɔmɔ nugbo papa ɔsɔfɔ ma yi Amérique kpɔnɛ ema yi France kpɔnɛ ŋdɔ mɛ de ka se ɖo tɛ lɔ mɛ lɛ ye ka sɔ to yi agba si go do di papa adogun to de mɛ agba si esu ma yi adogun sɔ zɛ flɛ lɛ go bo sɔ to yi bɔn mi sɔ to dɛ o de ya sɔ zɛ flɛ go kuto wɛ papa dɔ na jɔ dɔ na papa ɔsɔfɔ dɔ mɔ ni ba ohukɔlɔ bo kpɔn dɔ mɔ esi gã xia sɔxa o kɛ lɔ tɔn ya dɔ mɔwɛ agunlɔ na ena sukpɔ ɖo papa gã ne esukpɔ bɔ fitɛ mi na nɔa ƒedzi dɔ fitɛ mi na nɔ si gã nɔ bla tɛmɛ de ma hɛ mi to xɔ gbɔ ne eɖɔ nawɛ atsɛ bɔn a nanɔ wa kulɔ to fi mi na nɔnɔ fi bla nɔnɔ ko dɛ emi yɔrɔ mi nasɔ siɔ mi fi de kuto biɔ gbigbɔwe si atsɛmɛtenie be kpɔ susu agunvi le tɔn tɔn wɔ hɛmi sɔ yi kuto ma yi tɔn vodundegbe nudegbe maziki de o jɔni ju yanzona gbɛtɔ mɛ jona dɔn lɛ ye ma diɔ yena gbɛ kpo nuwula dɔ sigba mɛ jɔn diɔ lɛ yena mɔdɔmlɔ maziki xɔ de ma to filɛ o dɛwɛ ne ho. Ela tia mi do mi amodo mi mo nukun je godi mo mo supo akunvi le ton wutu we mi no iton kuto me mo be ozungbolo me ton we mi do nanu no de ye mana che zungbo to
imana chere be kutozi achewe chauffeur su papa yi be kuitonu eno kuitonu so no kle mele do kuto bo gbeto no suta un o chauffeur si yosu ye bayi choboku ganji o chauffeur si gbenu gbon eyan o do kuto ideba eyo okulo te yin kulo gbigbo we to gan kulo le do be do sinse do pro do kulo to emi ze agun yo lo to kulo te yin kulo mi ton de mi no zan libo ye gena dikesina agun yo lo to bora mo do e ya agun e do gbonfo na e ifo mo do gbonfo na agun le bole mi ma do na do la lo kulo agun e ton esi endo de hihoji o de tin gbogbeto gan ho lepo gbigbo wo e na ye ma na agun susu mi diplôme pele ma ko mi jale mo mi na mo da agun le tin de do pro le je na photo we lepo nu yi te o kan do flema bo ene lo je no ko ba àmọ́ tó gbigbo we me ye ma na che do mo dede yen ho o e je na ho nunu na gbigbo ton eno do me bo de juro gbon na ho de to egbon àmọ́ de lo e wa mando susuji na de pede me na mi wen do mo mi ma mo de gbigbo te friend di bo ro ku gan lo yin e do àwọn gbigba si o de do fo e do zeda gasi de do fo dudeji sin de etofo azohengbo sin de etofo dona sin de etofo e wa to fo na yedomo nu de juru yesu wa jando po jiyo to po mede manase wen de aboe o wen de aboe bo ondomo onu e to mangando na ovi mangando na to asi mangando na su e ya mi bi o de aboe me no emi no ku gan agunde le ni era tiami mi ku je do nu ti mena me o mi na do mi ka dele fenga buka dele e support àwọn gba lo mi mo ro ni re wa jo bo gbogbo yin la kan de yako do na me de o me lo yigbe na do ze wi de jona Jesu do pono na do mo tun do te mi no aya samaka do no gba kwa na me lo mi ka lo mo fodun si le gondon asamaka do klo jawe no zan ku ron te we asamaka to lo ne ka gbon ba asamaka mi no ze mo gba kwa na mi jale ma do bi mi le o do gba na agun lo tra o mo ni ma mo kun yende me yena cambio mamo azamaka olo eju edo to di dobe e po azamaka do aton bo ajalo me mi na mo do ohun chenchen we eno tonso na de lo na do hemelo nu tonso ohun aihon ton mi mo de o de pa do ohun do tí o kan tí o azanka no mo boka toma azan lo e so no te bo wen ko so alezu de pa we don do mo ye di de azamaka lo na do nyan gbigbo ma we lo so melo me na do nyan o ye lo so melo me na do de kia i ton alo aze toton bo toton won toton gado toton avitino akuna no e na de kia lo so melo go e me je kulo sudo ise lo fide mi wa egbe ni aso mi ton gbo ni ten yo pobu gbero ya o de àwọn agbaton gbegbe kan che juju me lo leji gbigbo ma lo na zron ton de Jesu de gbe do gbo ma no bo ezron do mo we no zron ton bo yire me lo na mo jijo ho yi azamaka do kulo fodun le ka so zanga ba mi ezu mi sinza de ma di lo be mi de fodun se an lo pade nu vovo nu vovo pátápátá ato avoto ibodo bo ku ito mele so ya avo mo nkan ton bodo ene ma dodo mo lo avode adolo ya ro pe ku ito ne ndo na pajire o monukun jego amonukun jego don nu mo nkan ton e nu vovo e ayiro vovo so e ma gando e de lego mi no mo mi sa de le me bo you know ko de ganji bo de no de bibi bo e ka you know ajobe no you know be aso me aso je be do o fi ojo kere you know no ma se pepe you know ze mere jona jewe mo no ze mere jona o de mo no ko kaka bo no gan you know de bo me de no ai kudo e tata agumi don ji ne aso je you know no ma se ya ye ke na da gbe ma se bo nu a egbejan papa agba ositan ni yeze mendewa bo yin awutu no bo yido papa yeze mendewa mo yido mi ni akodena
abi wo suna je fle boda ho de na nti tan de no kan bi no mi kaze mi lo so to we ni e do he mi ze mi lo so to we na do mi bo wa so ne ni e mai to we jan we ni e ho de na bo me lo mo e de me pe de ndo e ya mi ze so to we agumi to ma gbe to ho e ma so gbe do amaya hime bo ko adoma sin boda bonu ndo mede no sanu tudoro amade friendly legbawe o sanu tudoro ko de do kaka o jo ma ko de do ama ye jo ko da no le po pátápátá e po adagbeto bo ado agbeto do mo ni pache to mo le po pátápátá ji yi se to mo na do mo no to mi wa di ne mi da do ma sin na ya wo jo mi do anda do ma sin to bonu eto fona amasingo de bi do da imo nyo eto fona amasingo dia aka sise we yeti anda do masin anu amasin pata do na amasin be yesu ko nu egbe din be mele do akun weji do mino safo afo sisa le gbofona de we bukolo le no blo we do mino ajali kan tende gbo mo bo yo blabuji alo yo le obuno gba agba de infre alo yo no jo afo meto le do bo yo no do we no le blo yo afo sisa lo ne no igbo mi gan do ndo problem mi kade de vodou meton ko fipo anen lo mi de fleur pere mi ne ko mama e mayin ndo plo e po mi le ma sono sanvo bon mi no lo bi gbo mo sanvo en woli de nu mi moton bodo ye na wa so le na me lo bo kana ise dran ayoro kanji e do hia do mo big boma we to azon wa po me lopo ye no iba plide to ayro chronology bo hia de eze do me logo ni ye clock ya lo se ina go no to so jona e mi le mo sanvo be de mi no blu ni azon e bo mi no wa ina wa gbigbo si azon bona ibe dran we mi mo sanvo ena ti ado kporo mi ton gba apoti mi pon no ko je ma do gbeji to akolugun to Royal TV zimele be nu wa se tanje mi le fi boka de popo to o papa sisi jere agba o season v mera ko lui ka agba o si podo mi po de fio bo de nu ke do agun wiwe o lo ton si koji pataki papa agba o season azon wiwe ton le wiji kendo mi de bona go tane fon wa o ali domena gbeto de ohun papa mo ngodo ma kan gbeto de zo won de bere to me fi de me wi gbeji de yovo gbeji de gbelo bi papata me do mera ko ne e ko kan na tenino agun we o lo tonton we nu papa o sofa e de do o esi o yoro ma o ton godo be mi no se de pada ho me we nu papa no blo de o zamedon be no di do ka mo do o gbokun yin kan le mi na shian ile do vo de o su papa nteno se blu dai wona mo mi no ko na ete do eri bodo gbokun yin kan le ina shian ile do vo o mele do be o oli de dari tanale bo yimlo le wu bo daro de ta be no be mi janwe yin oli lo o daje na no ta me a alo gbeto ke na pada mi to de da mi to alo di daje le bo na yin oli ya gbokun yin kan yin shian do vo ko te do papa de mi ti me na mi pe o ye ho papa ton de dodo ni o je lo so ye na wa chan o gbekun yin kan le do vo gbeto he bio he mo gbigbo bo joye ben lo bio me boye lo bio me boy ma juro to gbigbo me le ye le wen gbekun yin kan lo nete tu azon yin kan he ye tin do to alo ye to nda ile ye ma jodo de bio agun lo me ye ma jodo ye gbe ko to bi bayi boy so to aize je boy je so no do ye hia gbangba e me do dun klo boy ro yan ye do vo ni ma modi de mi wa dodo mo woli le o dano no ta no jijiro we dike ma do no jijiro we dalo do ka do han ta mo aklo mi en woli wa no jijiro we la gbeto ti di ni ma do de ni edo ado mo ni ma do fle woli abi se woli amanyin do woli we bo ni so don we ni atron fi bo yi shinto me mo jana so modo anaso go de do lo jan anaso agozi sera fule we joy na woli ye ton le do ye ni jo dadota ye mana gbigbo we papa o sofa o lo me ni yan ne ise e ma yin wana kaka edoku papa agba osi no me ni no yen e ho kan gbigbo we ton taun e ho kan gbigbo we ton
papa ma yi gbe na mi ma gan yɔrɔ gbɛtɔ yin kɔ nukɔntɔ ti bo n charge aguntɔ bo xla da lɔ ta bɔn ni a mɔ idza ni a mɔ yan do o ehun alɛ wɛ e ma ka yan alɛ nɔ bɔn e wa dzona ya mi bɔn papa dɔ dɔ e da ne jɛ to ta na o nye ma na da lɔ ta na do na o ya mi gba adava ni ìpadà lɔ bo lɛ kɔ wa e dɔ nu mi mɔ e dɔ mɔ ne mi e dɔ ni mi ze mi de dzona nu mi mɔ ayi hɔn tɔn ayi hɔn na ze mi do da vlɛ ìpadà to tɔn ta papa bu to didi mi jɛ kulo ma ko dɛ na o papa ko dɛ ne do vo bo aze si zo bo san da lɔ kpɛ de kpo bo dɔ ya bo ìpadà e padà lɔ e to gbɛ kaka jɔ egbe diwɛ wɔ susu amɔ gigo jiwɛ to ne tɛ o tu mɛ susu tori da lɔ o tu bo hɔn ne da yi dɔ ɛsɛ dawe ne lɛ e ka ganji da lɔ bla kuro to kun yɔ yen dza le ma do zumɛ bɔn e mɔ nyɔ kpɔn amɔ de wa padà e nyɔ hɔn akpɛ e sɔ alɛ zu zen agun etɔn ami ma vlɛ jɛ we to jɛ no do gigo etɔn ya bɔ nyɔ dɔ e mi lɛ we akɔlu lɔ e dɔ wiwe gbawo ɛ mi mɛ de kpe de gansɛ kpɛ mi mɛ lɛ do na nɔ wiwe mɛ ní ànyɛ dɛ maa sɛ ju agun etɔn bla nɔ wiwe dzi jobu tsɔtsi mɛ tɔn do ba yi to de dzro we ene mɛ wɛ agun etɔn sɔ agɔwo gan de te sɔ da yi bɔn sutu egbe ɛnɔ dɔ amɛ lɛ dɔmɔ lɔ ebi ye ma na tsɛ wòli de to gbɔ etɔn dɔmɔ lɔ ní dɔ dɔmɔ lɔ ye ma kpada na vi de emi gbɛta agun mi tɔn dzi. do mɛ n'o dzi kpɛ bi no mɛ dɔ eye dzɔ filɛ wòli gbogbo ɛdo wɔn. gbogbo ɛdo wɔn e ma kpada kaka na koe ko e ma kɔ na koe ko atɔn lalo kɛ dɛ nu dzidzro wɛ sera fusi agun lɛ wɛ yena o da yɛ ne wɔ bɔ efo. Fogunmɔtɛ de wa gun yóò lɔtɔ poto sera fukpɔ fogunmɔtɛ mi do mi se liɔ se kpɔn bɛ dɔ bi papa sɔfa le sera fún mɛ de da yi o tso bɔ adzo do bɔ kun kpikpɔ wiwe nse numu nkɔtɔ de kun fogunmɔtɛ bɛ de mɛ le akpa ne lɔ. Fogunmɔ da ho de mi ne mi ze sera fu di mi na mɔ dɔ ne ye do dɛ wo etɔn ye n'o do afɔkpa mi y'o dɔ ho mɔ nkɔtɔn da yi fogunmɔ lɔ fi ye bɛ sɔn ye emi wa ze dɛ hiho sera fu tɔn mi na mɔ dɔ egbɔnfo na gbigbɔ wo etɔn agun lɔtɔn sisɛ lɔtɔn egbɔnfo pátápátá bɔn ní asɔ ze dɛ wo sera fu tɔn àwọn mɔ dɔ mɔ dɛ wo yɛ di ní amayɔ sera fu si mɛlɛ da yi bɔn amayɔ gbigbɔ si mɛlɛ yɛ àwọn dɔ gbigbɔ si mɛlɛ dza ní àwọn mɔ gbigbɔ si mɛlɛ kpakpa ana mɔ dɔ mɔ aa dɛ wo lɔ egbɔnfo bɔn mɛlɛ ka ye àwọn dɔ sera fu si mɛlɛ wɛ nye yi na de ete lɔ ne. Papa sɔfa e n'o sera fu mi kpɔn wa. E ma nɔ sera fu mi kpɔn mɛ e gbɔn sera fu mi wa yi. gbogbo do sera fu lɔ wɔ tso wa jɛ gbogbo wa. Sera fu mi wɛ trɔn do mɛ de xɔ do mɛ lɔ sera fu mi lɔ nɔ yi mɛ yin o gɛn tɔn de nɔ sera fu mi mɛ lɔ te da yi ɛkpɛ wa trɔn sera fu mi. bo wa jɛ te. Eyo ina tia mi pɛtɔ yɛrɛ agbe pɔntɔ Royal TV bene tɔ lɛ mi dɔn to mi wari poto kɔ o dɔn mi nɔ mi ne kuto yɛrɛ agbe kpikpɔn o mina sanga de ti mina jɛte zɔn nuyi wa yɔ dzi bɔn mi kana jɛte kɛrɛ kogo awo de lɛ bɛ kpɔ n'a kan bi yɔ mi tata ma dɔ bɛ mi kɛ mi dɛ o ma o mi nɔ mɔ dɔ bɛ ni nɔ filabo yɔnu lɛ ne ye jɛ la yi mɔ nɔ singa do dzrɔ jɛ na bi yɔ koe lɔ gbe eɖo fi de bɛ nɔnɔ alo yeze mɛ dia agunji bɛ de asɔnwara mɛ lɔ bɔ mawu dzro dɔ gbigbɔ mɛ lɔ dɔn ni wa mi gɔn gbigbɔ lɔ yi mɔ ze gbɔn xɔ da xɔ lɔ nu ne ka gbɔn bɛ tsi mɔ alo ne bɔ dzɔ bɛ nɔ agunvi eku mi nɔ mɔ nɔ agun ɖe ti bɛ nɔ ze agbaza lɔ wa sisɛ xɔ mɛ mo na blu sisɛ de dzi mi lɛ mlɔ blu gbɔmɔ ete zɔn ne gbɔmɔ mi tɔ lɔ tsi mɔ. o dza mi kaka bi ɔna ka sɔ dɔ ko na nu nyɔnu de dze fi de vo o bi ɔma we mɛ bɔn ye na tse ne yɔ gbigbɔ we nko dɔ na mi da yi dɔ mɔ gbigbɔ we gbɔngo pátápátá na agun lɛ kpo e ma bi do kpɔ. kúrò yɔ. Ẹyin abi ɔma we mɛ mɛ ebi agulɔ mɛ to egbe wo ɛ ma nyɔɛ àmọ́ ɛkpɛ na bɛ azã tiã tɔn o sɛnɛ yɔ na bi ɔtɔ etɔ mɛ dɔ ni ebi ɔma we mɛ yemunu bi ɔkpalɔ mɛ wɛ anɔ la na kpalɔ na ma we lɔ lɛ zun o flu to dziƒo yɛ de eɖɔ mɛ de go ohun te ema do na sɛ kpɔ goxɔ dziƒo yɛ tɔn de yɛn sutu efi di ɛyin dɔ mɔ yɛ dɔ mɔ ŋgblẽ awu bɔn ohun to titɔn àbí nze bande bo tɔn bɔ ye mɔ ohun ma jɛ xɛ na do bi ɔtɛn pli dziɔ tɔn mɛ n'a ma ye fi ohun nɔnɔ
pe na do ma we nyɔnu tɔ emi se gbigbo do fo mi na mo do me ho mi tɔ le su ni nyɔnu jela me ho le do xɔ de fo de bono se na ibo un kun bo amoto baba kede ni asi tɔ le jela you don't no xɔ de fo me wo su no xɔ de fo me mi ro mo de gbigbo kondo po matine ano xɔ de fo tin je so ajela tro anayo do bon emi ma do ache na do zan xɔ e to me ba a je xɔ to e me to tɔ na ene one e me lo so asio oyiro ku no to jawe dide mi dodo e ma na bi o pa lo me ba e pa lo me we jote yi dan se to gbon gbo pevi bo kana so aklan we lo gbe nete otu yi do nu he koku lo e lezun nu he ko gble e gbe to ku wo mi ze da yi so afonu kaka na ho gan we mi su pon do na no mi na mo su pon na o che lile doji gancho nu mi le ma se wan àmọ́ ó lẹ́sùn nù máa wé àgbàsá lọ́wọ́ gblé àgbàsá dé ka gblé e mọ̀ bí ọ tẹ́ḿpìlì jí fúyọ̀ tán mẹ́ yé náà gbígbọ́ wíwọ́ mọ́wẹ́. ẹ̀mẹ́ lọ́wọ́ dọ̀ bí dọ̀ ní ìjà pé lọ́gbọ̀ mi ndé ìrànblo nẹ́mi ìrànblo dọ̀ o fide tí bọ̀ ìrànblo ìrànblo sàtí nẹ́dọ̀rọ̀ bọ̀ ìrànblo ndé bọ̀ kò dẹ́finẹ̀ ẹ̀mẹ́ lọ́wọ́ dọ̀ bí dọ̀ ndé wẹ̀ yé dòdòrò fúnẹ̀ dandan bọ̀ ẹ̀ ní ẹlọ́wọ́ ẹ̀zọ́ bọ̀ àfọ̀pá mọ̀ gbọ̀ fúnẹ̀ ní ẹlọ́wọ́ ẹ̀zọ́ bọ̀ yemlo jela mlo bio me ne lo zo bo baza gbigble mlo pamphlet do ndewe to mi ma ko do ye blo la lo do we yete mvb ete wewe do na mi do mo ni ete sian lo me yina kanton do dagbe wa to de sian logo ni se la lo we me lo ma gano ma don ne te ho do dagbe wa to na don je ne te tu e ma we son gbigbo e de to me we e kwa na se ju e ko ju e ton bo na wa yi se gbigbo we de pepe sin pa me nu si vu ton de pepe mo no me e me le do nu kun ken bo ba ki akunu helu na me lo na te tu ai hon gbero pole jo e su na je te gbon o vi hi amalanji bo e na de do to eton e na do e ni kun flen nu de to flen e ni kun o lile no mo ganji bo e so ku mi na mo do mo nu mi mo oli to yiro kan so lo wa lo ino wa je gbe fi oju be no asa mi de me be no wa e mo sa mi de na me enjoy de numoto angam igan pranse tolonu na do ibasina we bo don po anaje ohun dojite bo ran hen to ya do we na nu ni na gbigbo ton e ma do ami de bo ya do ni anu agun me kaka bo wa je file we na we ami nu imoton o mi no modo o agun le tin bo beto le yino do ase don go ko ganji kanfra wala ne bide yino du no don go ko ganji bo ko no go e chubo yino wa agun ji le bo so bo ye so nu wo me bi ye so no za yi je nu kan chubo nu ye ko doctor su no wa eno wa mi gan fi pere ga e ma nu ni na ga ma den do fi de gbere ni do be yino wa fi ga o yo lewe no juro ba me dagbe e do Jesu do na mi do mo mi pa yego na ohlaleze ogbo si awudo na do bi ogbo ele me bo na fe tin do ogbo ele suga ati ihlawe na do wole gbo le du jo e kan do ehia bo ero yan ne simple be ne jaiwe ya ne gbogbo no de ejirego papa o shofa wa de huhron de pona agun wewe na wene na mi le hunu kun bo amon gbigbo we lo sin pa dodo nu eton eyin atesi eta na benjito to pe gbegbo wa church pa me bo sinsen to yi bo ye wa to o hanjika bo àwọn gba hun le wa che ndoji gbigbo no gemelogy nu achi wa to gbe na do klepo ozu papa na do bi ayi arun to do na dewe be ade no jaju ozu pede pe an do klepo la ni anu de ayo an do klepo ya buru asuwe ya ando beta to de ni lo ka nyoma bo me ti enyon lo mi nyon do gbeto ma yin wan na nu esien glanglan bode na wa to jijo do mo me le je hin honji boy e wa che hin honji ne je segbe mi no jo wa church ba na no de o jaki do jai to so mo tele na do mo di o mo no ima di o ma jai ni jale mo do mo mi no de jan do jai amamo nde kwedo nyesuna je don di mo na che mo se jai wa je nu na che nu kwedo ji e che ringonji frère papa wa kodo me wa so pe ko to so le ye wa se en bodo papa pe mi ma ko de do apare no ko frère papa bi ojo do ye ni de ku kun ne po
na gbɛtɔ lɛ numɔtɛ do gɔ na xolɔ yɛ na diɔ ye ni yewo to xolɔ se boto wiwa ye na diɔ. Eyo ena tia mi kudo numeti mena mina fo du wiwa mi to de teju je de me wacho mi kana fo tanda mina de awule na do ko de pede na mi osule bura ko de do nu wiwa lo jina mi buru ka zo ko de na de me de pipo mi de gai mele wacho mina de do akpa ne ko na ka mi do ami de we yino sa na me wacho be do no ya wule alo wacho be do no yinu ko ne agunlo me etesi ami we ami ve we mi no gba alo akomide we yino je buno ko de ami ne ko lo no igbon mi ti mi ami pede amide matin bɔ yen jɛ amide matin bɔ yen gba amide yɛn hunukun wa nyɔɛ to agun we sisan o lɔ tɔn mɛ wɛyin ololo. amide yɛn. ní abiɛ kpala mɛ tó gbé gbogbo nukɔtɔ yɛ dɔ emi tó ololo dín yìí tó ya yɛ dɔ ololo dín eno vlɛ azimi nkɔtɔn mɛ ema ka yɛ azimi ní azimi bo se do nu amagan di dɔ bo na mi eta yɛ di amasi wɛ. eno vɛ. Emo ve amo eno wule de to nume. Ayo sa da ki me alo mi le ko kere. Emo no ahide pe memo na gbade pe gita hiya me. Wo so ndo ni awa palo me. Bo kan do mi gan ha lolo bio ye na sana emo no ve kwe ate hen so ha okun do ponu. Beta mi lono wa. De ozo ngena ke je ko bo sa dide bo yin moto alo na yin no konto. O e me asabla do yin moto. Ni atololo zan esien gbe na biku heron yi question merci le yedi do se powe ni atololo zan de on do ye je réunion henu tonde amam bio medecin home a hen ayi lolo to ibona gbida lo home bona jedon en bigbo ma we to medeme ni ajo na le amoda na gwalo do godo do ye le no se wan eton ye na se hu gan we je mezan ye na se wan la hu gan we ye na so mo hia lo to gbodo mo lo de azon wa din edide yon dodo kpolole ni ja wan bo be so ko le popla ira mo aso awanu e magan so e matengan pe ni hewe ira no lana we ni ejuro we atron fi bayi se kon we na mi le to hanji gbe me bo ni ede dodo ejuro mi je veyi bo na bayi veyi ti o ton le mi na den dogo ni mi je bo mi ton lo ze loro na mi do mi sa peri bo mi no sa bo e don bayi sindulu akura do nkɔna mi bɔya wɛ zɔn mi no siɛn ta ma yɛ do mi mɔ sɔnna adibu na nde kpekpe ba gbigba o si fi de ma do bu ni asɔgbeto ayɔlɔdzi o atɛmɔ asetɔ bɛ edo asetɔ de ni adɔ nɔ to yin jesu tɔmɛ eya wúlɔ to yin tsi ɔdze kɛlɛ kpɔ ma wa yi emɔ odza amɛ ena nɔ kɛlɛ kpɔ bɔ ana wa yi. Wenwe egbejani papa agba osi jere sobo esi oyiro maudon peto support nukundo do kun awon yana tin eyo fiti ne mere ga do mere vogbon akun je ga ko fitma tata fi do de je na no te to me friend ne titolo igbon we lonu kaka bo mera ko papa de ogu wa de fun egbe ni yo de nu mo ko to se pe da iwe alo ko do papa agba osi da ibo de alo le iwe ne dide ne lo wagbon je ede ane lo yigbon fun we lonu akunle tin bo nenu ko to de fun wa yi ipopopo yin ko akun kaka bo gan no do je no do tata gbigbo to ma yin mo kaka gbe ndovo nise na jo we de do papa osofa jo lo egbon papa osofa bo do agba osi we no agba osi mo do jire mi ton to si so bo nu to ko si na agba sa bo e mo do mo fi o jire to yi di dide wo sunu do ye mayon zande me amlonte e jere mi ni de me do ten mi ton me nyen su de to fi gbigbo che me e na de me voji we gbigbo che ipo nu kun che po sigba me vo we si yin ko we e iro na ye do comité me ho de bo de go iro me ho agunton le we iro comité le de ka si an bo e do ho e bo do me he we mi juro ni no ten lo me gbigbo de le ye jona gbe ko mo gan we ko do ho e me do e ku bo e wa jona bayi ye yi gbe na de ka yi gbe na lopo bo gan lo ho e ze ami kane to le ko sinu kon me bo ne a chedo ni bayi bo zo mi to kin pon na papa ade ogun lo ne bo e jeji bo to bi bayi
azama ido ouais papa do wayi edo ayi yito de papa de ogun jeji ah eme jawe ezun ehe o de mi do avuna otinbe huya na otin de to jijoro to de lebe bo me ro kono fomo do mo mi le so yin pasteur de mi de wa suno do de gan ba do mi le so yin reverend me de te no pa opo mo se ton mo zerin jo sin sen de maya gidi yeron de yewe gan ye mo yin yewe gan beto ron de alo gbigbo ron de gbigbo e ron de gbigbo we de papa de ogun do agba osisi we ni bedo wayi yewe gan bedo ayin yewe gan ni jo so po osu do gbe kaka je fi de jo na zo azon lo je mi na mo ro he po gan ran ho o so na de mere gbe lo na de no e ya ze me le do flen me de ze o flen me de ma gan gbe ne na gbigbo de to azon apo epo me na yan gbigbo lo adabo jo echo na de ni ono igbon ne were era chera mi kuje do nu meti me na me mi ti mi kuje papa agba o si pe ni bi odo boku edo we kan we e kodoku we kan we we do edo we kan do nu wa de examen don de so no se ni don ta radio bon si gbe to no yan sisi am gaga bo e so mo pe to su ko be agun we lo ton we nenu bo e vivi ta e be mi na wa vivo me na nu wa mi ton le bo gbe won te mi lo brain se do yeme de pipo mi din le pataki yeme de yin ori alopa de be no wọn agun de be ro abugro no tina me bo you know e plan yonu mesi le do file bo ko de manga do ke yonu mesi yonu di do ke e tin taun e gbe po tin de mi de fini bo gbe won te mi lo brain se do me ne awute wule mi kade na nu wa mo ko ni ma so tin de pepe blo do we no ne le jijo ire yin ko agun odo kan gbe mo we o dai de won gbe obu martin nando wure agun vi he wa ngbigble eyin o sen o toton ejo esu do mo ye ma habo di ayo ki ayo dide ton eyin do mo idi plan yon mesi bo ato ho do hedo emi woli plan so nu kan mi abi fide dira buglo ton e buglo ton de plan me do o e ma so gan to joba ni na jobe mi lo na ba ro nu glo ma so chondo bo na so veve na mele do ni chondo ne mi memo ni e wa pada ho me yi na de me mo nkan to yi na de jo na holu na ye ma zi agun lo wa nando adanu abuglo kan to me me ni e yoro abuglo lo do tun mo be mi no do to radio Alléluia FM mi na mo do Vénéral suprême évangéliste Sanu Marcelin e no na tun mo no ne le ton e do tun mo be Jésus e su ya abuglo ma bi betin mo be ide on do mo lo ye ja hombe fite na hombedo fi atoflan ye ma mo we o eyin de on do mo a wa ya boglo na o jire pede etin azan ton etin gbedopo etin azan kiawe na kule pon lo ya lo ndo juai Jesu to flan di a be abloglo na de san woli ma do won we do we ndi aje bo gbigbo ju eton gbigbo yin won jo yin won na we bo modo mo mi he mi na za we to nu kon me e na do ko to gbo ma bo lona do a fide nga je di nga he na jodo mo man jodo we man leko gbigbo na ta fun o ni na do yi ni na do an leko do we gbe an leko me de fo de amalende be lo nga wa do a nta o je fi le bo lo so do man leko mo an do je we judo ma mo be be lo ga he ro te kaka bo je lo ina wa yi e kwa na wa ton ana ton pa do a e te yo do a asi dale jo fi di ma de yo ha ngo je le ma bo lo leko na mi ma de aboglo kono eno igbon do ponye pe won te mi do mo nse do me de kin ko mi le na don do yo me ro pon royalty ville ko do mo ye basi gbawo boku do suru mi si de lojan e ni jale bo ze kemi me ma ka omodo mi o chi ni do glanglan ni do suru bo yi so pipe gboro no pon na ni ama yi suru do pon de ama mo fifonu lotan ndo ndo en ko do jijo na ti na gbeto le po o to ime mi tinte o to de we bo ni e pon yin ko eton e na mo do beni de me en jolo na beni to mi to bo fifa na tin de mi ma ko mo àwọn pon mi ma so na mo kaka vivi mi tele lo ko tro igbaji won wa do ndo mi e su he yin azon wa tole jo egbe no he no he alo eton le ton go bono ko e bono to e do ayiroji bono yin awo ko gaglo poto yiji
títọ́ mi tán kó gígan mi tán kó tàdàgbẹ̀rún mi náà yín Iṣẹ́. mi máa tán bó jẹ́ àsọ̀ngbè wà sí dáná tì Iṣẹ́. nùkún bí amànà tì òfin lọ́ọ́ màná dùn mí hàn Iṣẹ́. ní èkó tí bọ̀ mẹ́ hó lẹ́ kó dùgbẹ́ tán mi ẹ̀ sùn lẹ́gà mi náà sọ dùgbẹ́ tán ga Iṣẹ́. gbà sí gbà wọ́n Ẹ láti ra mi. ìyẹn gbà Mo kú jẹ́ tó nu mẹ́tí mẹ́ra mi. ó má sọ. Eyo. Maintenant, il y a des points Royal TV Benetton là. Be mi osu meti mayonnaise mali. Emlo vivi lo beno do sa. Ne agbedo kanflan zenteu o doji eno do. Fi o mi na gbon lo na don do mi me de pipo mi zo ajagbeji ayogbeji. Mo do mi po no nu iwa mi to tan ko. Eti na me bi papata. Boya flavo ko zo amodo be. Ko mi do me. Eye lo tan, bo do na pin. Bo me de pepe ma oblo. Jiro mi de o alokan ma do va mi toji pon apon alokan ma do fa do ji amodo kika lo de wai alo ariana yo 97 72 60 66 o mina do se po we bona to po mina de tanto iton mina de kan do zi tanton bo do pro iton le do pro mi do le mina monu kun jego nu le nu bu do mi le mina de bi pepata di ajo ogbeto to vitosi dede o beneto me fi po do ku godo po me bina mo bona yo dozmale nu mo godon 18 lo bote gbe nu bo te don mina ze bodo fun le bo ando mi dozmale eje gagbe mi azo pe de nu iwa wa setan devoji